appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथे पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1 करोड़ 36 लाख लिस्ट है ये रिलीज करें. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती, आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. ভোট চোরদের ধরে ফেলেছে ইলেকশন কমিশন, নাম বাদ দিতে শুরু করেছে. তৃণমূল সর্বক্ষেত্রে চুরি করেছে, ধরা পড়েছে সিবিআইর হাতে, ইডির হাতে. আর ভোট চুরি তৃণমূলের ধরা পড়েছে ইলেকশন কমিশনের হাতে. তো সিবিআই ইডির সময় যেরকম ছটপট করেছে, গালিগালজ করেছে, এখন ইলেকশন কমিশনের সময়ও একই করছে. সেই কারণে এরা পয়সা চোর, এরা চাকরি চোর, আর সাথে সাথে এখন বেরিয়েছে ভোট চোর.